बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अस्करी पॉइंट यूट्यूब चैनल और आज के प्रोग्राम गपशप के साथ आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जिस प्रोग्राम के हवाले से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इंतहाई ज़रूरी प्रोग्राम, और मैं बहुत ही अहमियत के साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने आज की वीडियो को एंड तक देखना है और अपने दिल पे हाथ रख के मेरी गुफ्तगू को सुनना है। जी हाँ, बिना टाइम ज़ाया किए, बिना वक्त गुजारे मैं सीधा पॉइंट की तरफ चलता हूँ और आपको बताता हूँ आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हालिया ही वक्त से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, आप लोगों को सारा पता है कि एक मासूम सी बच्ची, 7 दिन की बच्ची को सफाक बाप ने अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। अपने ही हाथों से अपनी बेटी का जो है ज़िंदगी का इख्तिताम कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो बेटी नहीं चाहता, वो बेटा चाहता है। अरे ज़ालिम, क्या हो गया है आपको? कैसी इंसानियत के साथ हम जी रहे हैं? कौन से दौर में हम जी रहे हैं? कहाँ पे हम जी रहे हैं? ये मुसलमानी तरीका नहीं है। हमारे नबी ने हमें ये दर्स तो नहीं दिया है। अल्लाह ताला ने और हमारे नबी ने हमें ये पैगाम पहुंचाया है कि बेटियों के साथ मोहब्बत करो, बेटियों के साथ अपना खलूस और रवैया इख्तियार करो, ताकि आपकी मोहब्बत बेटियों के साथ बेटों की निस्बत ज़्यादा हो। हमें क्या हो गया है? किस दौर में हम जी रहे हैं? आज इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहने पे मजबूर हो गया हूँ, अपने प्रोग्राम गपशप के अंदर ये बात करने के लिए आज मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं मुझसे रहा नहीं गया है। मेरा दिल अभी भी खून के आंसू रोता है कि एक जालिम बाप, यार कैसा इंसान है ये, कैसा मुसलमान है जिसने अपने ही हाथों से अपनी औलाद, यहाँ देखें, लोग औलाद के लिए तरसते हैं। अगर किसी के पास बेटा तो दूर की बात, बेटी नहीं है ना, वो औलाद के लिए तरसता है, अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगता है, वलियों के पास जाता है, हर उलमा के पास जाता है कि किसी तरह किसी न किसी की अल्लाह पाक सुन के मेरी झोली को आबाद कर दें, मेरी झोली में औलाद की जो नेमत है वो डाल दें। लेकिन अल्लाह ताला उनको अपनी औलाद से नहीं नवाजते हैं। यहाँ तुम्हें अल्लाह ताला ने रहमत के साथ नवाजा और तुमने क्या किया? अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया, बदबख्त बाप। और मुझे पता चला, मैं बहुत हैरान हुआ, यार ऐसी प्यारी बेटी जिसकी शक्ल देखें तो आंखें देखती रह जाती हैं, जिसको देखें तो हम अपनी निगाह को किसी दूसरी तरफ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी बेटी जिसका नाम माँ ने कितने चाव से, कितने प्यार के साथ जन्नत रखा। अरे बदबख्त, तूने जन्नत को कत्ल करके दोज़ख खरीद ली। जीते जी अपनी दोज़ख को दावत दे के तूने अपनी आखिरत ही बर्बाद कर ली। नाज़रीन, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें आप और किसी प्लेटफॉर्म से भी, और किसी सोशल मीडिया चैनल से भी, किसी यूट्यूबर से भी ये सारी बातें सुन चुके होंगे, ये सारा माजरा आप लोगों को पता है। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ आज, मैं बहुत अफसोस, इंतहाई अफसोस के साथ ये बातें आप तक आज पहुँचाना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी ना लग रही हों, मेरा रवैया आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आज किसी रवैये का मैं मोहताज नहीं हूँ, मुझे किसी रवैये की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ और दिल से आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, खुदारा बेटियों की कदर करें, खुदारा अपनी बहनों बेटियों की कदर करें। अल्लाह ताला ने आपको बेटी से नवाजा है, एक बहन से नवाजा है, तो आप लोग अपनी बहन बेटी की कदर करें, अपनी बहन बेटी को जो है वो इज़्ज़त दें जो आप बेटों को देते हैं, बल्कि बेटों से बढ़ कर दें। अगर उस कातिल बाप की बात करें तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने की हम कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे, हमारी अदलिया, आला हुकाम जो हैं, हमें इस बात की जो है कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं कि उसको ये सज़ा होनी चाहिए, उसको वो होना चाहिए। उसकी सज़ा तो मौत ही है। अगर हमारी गवर्नमेंट अदलिया देती है तो ठीक, नहीं तो अल्लाह ताला बहुत बेनियाज़ हैं, अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं, उसको उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उसकी हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको, अगर उससे ये काम करवाया है तो उसका अंजाम भी अल्लाह ताला देना खूब जानते हैं। हमारी वो नन्ही सी परी, फूल सी गुड़िया जन्नत, उसके लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और आपके सामने अपनी वीडियो का आगाज़ करके और आपको उसके बारे में बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं आपको आज एक अशार के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा। वो शायर क्या खूब कहता है कि चिड़ियाँ होती हैं बेटियाँ, चिड़ियाँ होती हैं बेटियाँ लेकिन इनके पर नहीं होते। चिड़ियाँ होती हैं बेटियाँ लेकिन इनके पर नहीं होते। मैके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, लेकिन इनके घर नहीं होते। मैके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, लेकिन इनके घर नहीं होते। मैके कहते हैं बेटी तू पराई है,
पराए घर को जाएगी। और ससुराल कहते हैं अरे ये तो पराई है, पराए घर से आई है, इसको क्या मुंह लगाना। अब ए खुदाया, अब ए खुदाया तू ही बता, किस घर के लिए बनाई हैं ये बेटियां, किस घर के लिए बनाई हैं ये बेटियां। जी हाँ नाजरीन, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए उस फूल सी जन्नत के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर पीछे जाएं, माजी में जाएं, हमारे मुसलमान रवैये में दरिंदगी इंतहाई जो है अफसोसनाक है। कहीं पर फूल सी गुड़िया, अगर मैं बात करूं ज़ैनब की, तो 7 साल की ज़ैनब को शरेआम दरिंदगी का निशाना बना के उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसका नामो निशान ख़त्म कर दिया जाता है। जी हाँ नाजरीन, उस फूल सी गुड़िया ज़ैनब का नामो निशान ही ख़त्म कर दिया जाता है, कोई नाम भी नहीं उठाता है, उसको दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। हम क्या कर सके, हमने क्या किया। यहाँ पर एक बाप ने अपनी फूल सी गुड़िया सी, जो कि एक अभी दुनिया में मासूम थी, उसने कुछ देखा भी नहीं था, वो तो अभी आई ही थी इस दुनिया में, लेकिन ख़त्म कर दिया। अगर आगे चल के बात करें, सानिया मोटरवे की बात करें, वहाँ पे हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सरेआम मोटरवे पे उसको अपनी दरिंदगी, अपनी हवस का शिकार बनाया गया। लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ, सब चुप हो गया, सब ख़त्म हो गया। अब इसके बारे में हमारी जो बेटी है, पूरी कौम की बेटी है, क्योंकि मुसलमान हैं हम जज्बा रखते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को ज़रा सोचना चाहिए, उनको अच्छे फैसले करने चाहिए। तो इसी बारे में अगर हम आगे चल के बात करें ना, हमारी मुआशरे की बात करें, ये कोई नया वाक़या नहीं है, यहाँ इस तरह के कई वाक़यात होते हैं। अगर हम बात करें तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ज़िला लिया से एक बाबा जी, एक बुज़ुर्ग गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठकर वो फैसलाबाद के लिए रवाना होते हैं कि अचानक रास्ते में ना गाड़ी ख़राब हो जाती है। जी नाज़रीन, गाड़ी को कोई मसला बनता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो बाबा जी लेट हो जाते हैं बेचारे। अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए उनको शाम हो जाती है। वहाँ पहुँच के फैसलाबाद, कोई मैं आपको झूठ वाली कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ। फैसलाबाद पहुँचते हैं और वो उनको देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। वहाँ खड़ी पुलिस के एहलकार, जो कि हमारी ही सिक्योरिटी के लिए होते हैं, उनके पास बाबा जी पहुँचते हैं और कहते हैं कि बेटा जी, मुझे ना रास्ते में देर हो गई है, मैं अपने बेटों के पास जाना है और उनको मैं फ़ोन करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से आकर ले जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ से रिक्शा नहीं मिल रहा है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि बाबा जी आप हमारे फ़ोन से कॉल कर लें। वो बाबा जी को फ़ोन देते हैं, बाबा जी आप कॉल करें। बाबा जी फ़ोन मिलाते हैं बेटे को, कॉल जाती है, बेटा उठाता है, बड़े नखरे के साथ बोलता है कि कौन है इस वक्त। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, मैं घर से चला, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे अंधेरा हो गया, मैं यहाँ शहर में ना अड्डे में धक्के खा रहा हूँ, मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा है, प्लीज़ आप आके मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं आपके पास आ रहा था तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। बेटा, इतनी हैरानगी की बात कि एक बाप को जिसने सारी ज़िंदगी हमें संभाला, उस बाप को बेटा कहता है कि पापा तू कहाँ इतनी देर को घर से निकल पड़ा है, तुम्हें घर बैठना चाहिए था, क्यों तो निकल पड़ा है, अब आधी रात को क्यों मेरा सर खा रहा है, कैसे आऊँ मैं, तो यहाँ पे मौसम भी ख़राब है, मैं नहीं आ सकता, यहीं कहीं अड्डे में रात गुजार लो, सुबह रिक्शे चलेंगे तो आ जाना। कैसी शर्म की बात है, कैसे अफसोस की बात है। बाबा जी ने दुख भरी आंखों से, गुस्से से, और बस क्या कह सकता था, फ़ोन काट दिया और थोड़ा आंखों में आंसू आए, परेशान हो गया। पुलिस वालों ने बाबा जी को देखा और पूछा कि बाबा जी क्या हुआ है, क्यों परेशान हैं आप। तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मेरे बेटे ने मुझे ना इस तरह कह के मुझे डांट के कह दिया कि यहीं कहीं सो जाओ। तो पुलिस वाले कहते कि हम आपको वहाँ छोड़ आते हैं, आ जाओ हमारे साथ, गाड़ी में बिठा के हम आपको छोड़ आते। तो बाबा जी ने कहा कि जिसने फ़ोन पे मुझे इस तरह कहा है, जब मैं आधी रात को घर जाऊँगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा, नहीं मैंने नहीं जाना है। बाबा जी अपनी बेटी को फ़ोन मिलाते हैं, वहीं पास के गांव में बाबा जी की एक बेटी की शादी हुई थी। बाबा जी अपनी कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी के साथ बात करवा दें, मैं अपनी बेटी के पास चला जाऊँगा सॉरी। तो पुलिस वाले बेटी यानी उसके बाबा जी के दामाद के नंबर पे कॉल करवाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मेरी बेटी से बात करवा दें। बेटी के साथ बात करते हैं तो बेटी आगे से ना बड़े प्यार के साथ कहती है, ओह ओह खुदाया, मेरे बाबा जी इस वक्त मुझे कॉल कर रहे हैं, बाबा जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना, अबू जी आप कहाँ हैं। तो बाबा जी रोते हैं, रोते हुए फरियाद करते हैं कि बेटी मैं घर से चला हूँ, मैं अपने बेटे के पास, तेरे भाई के पास आ रहा था, लेकिन तेरे भाई ने मुझे डांट के फ़ोन काट दिया कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ अड्डे में खड़ा हूँ, लेट हो गया हूँ गाड़ी ख़राब होने की वजह से, लेकिन तेरा भाई मुझे लेने नहीं आया। आज अफ़सोस के साथ ये बातें आपके सामने कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दुख हो रहा होगा।
تو آج میں آپ لوگوں کو میں اپنے چینل کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں، نہیں، میں آج اپنے دل سے باتیں کر رہا ہوں. میں نہیں جانتا کہ میرا رویہ کیسا ہے، لیکن میں آج دل سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجھے بہت صدمہ ہے اس پھول سی گڑیا کا. ارے پاگل، تم سے نہیں سنبھالی جاتی تھی تو تم کسی کو دے دیتے، ہمیں دے دیتے. ہم اپنی جان پر کھیل کر اس بچی کو پالتے، بڑا کرتے، تاکہ کل کو وہ ہمارا سایہ بنتی، ہمارا سہارا بنتی. لیکن خیر، بیٹی کہتی ہے بابا جی آپ رکیں، تھوڑی دیر ادھر رکیں، ابھی نا ہم آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں. تو وہ بیچاری بیچاری بابا جی کی بیٹی اپنے سسرال کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی پولیس والوں کے ساتھ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھیا جی پلیز سر جی میرے بابا کو کچھ نہ ہونے دیجیے گا، میرے بابا کو اپنے پاس رکھیے گا، ہم ابھی آ کر آپ اپنے بابا کو لے جاتے ہیں. تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے بابا وہاں پر پریشان بیٹھے ہیں، آدھی رات کو بھوکے بیٹھے ہیں، پلیز جلدی جائیں میرے بابا جی کو لے کر آئیں. اور اس کا داماد، بابا جی کا داماد آتا ہے اور بابا جی کو لے کر بیٹی کے پاس چلا جاتا ہے. اس طرح بیٹیاں جہاں ایسے کام آتی ہیں، جہاں بیٹے کام نہیں آتے ہیں وہاں بیٹیاں کام آتی ہیں. ارے ہم کس جہالت میں ہیں، کس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہیں پہ میں ایک واقعہ سنا کے آپ کو جو ہے اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا اور چلتے ہیں اس واقعے کی طرف اور آپ کو میں یہ شارٹ سی کلپ آپ کو دکھاتا ہوں. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. مجھے نہ مارو نا بابا، 7 دن کی نازک معصوم اور پستول کی 5 گولیاں. آج بولنے کو نہ تو زبان تیار ہے، نہ دل کی دھڑکن ساتھ دے رہی ہے. شاید ایک ماں کا، پورے میاں والی کا، سارے پاکستان کا قرب میں اپنے الفاظ میں ڈھال سکوں. 7 دن قبل ایک رحمت نے ایک ظالم باپ کے گھر آنکھ کھولی. آپریشن تھیٹر سے نرس معصوم بچی لے کر باپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے. باپ نہیں، درندے نے بنا دیکھے بیڈ پہ پھینک دیا، مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے. زخموں سے رشتے خون سے کرلاتی ہوئی ماں نے کہا، بیٹی تو روز محشر آپ کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گی. ظالم باپ بولا، مجھے نہیں چاہیے. ماں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور، میں نے تو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، مجھے بخار ہوا دوائی نہیں لی کہ بچے پہ اثر نہ ہو، جو کھانے مجھے اچھے لگتے تھے چھوڑ دیے کہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے احتیاط کی کہ بچے پہ اثر نہ ہو. درد سے کرلاتی رہتی تھی پر دوائی نہیں کھاتی تھی کہ بچے پہ اثر نہ ہو. بھلا مجھے بتلاؤ تو صحیح، میرا قصور کہاں ہے. باپ چند منٹوں کی پیدا ہوئی بچی کو بیڈ پہ پھینک کے روم سے چلا جاتا ہے. فرشتے روئے نہیں کرلائے ہوں گے جب ظالم باپ نے موقع پاتے ہوئے 5 گولیاں ایک معصوم کو مار دی. پہلی گولی پہ بیٹی نے کہا ہوگا، بابا نہ مارو، جب آپ دفتر سے تھکے آؤ گے میں آپ کے شوز اتارا کروں گی، میں آپ کے کپڑے استری کیا کروں گی، میں آپ کے انتظار میں پانی کا گلاس لیے روزانہ دروازے پہ آپ کا انتظار کیا کروں گی. دوسری گولی پہ اٹکتی سانسوں کے ساتھ کہا ہوگا، بابا نہ مارو مجھے، میری ماں مجھ سے پہلے مر جائے گی. بابا نہ مارو مجھے، میرے لیے سلے چھوٹے چھوٹے کپڑے میری ماں کو پاگل کر دیں گے. بابا نہ مارو مجھے، میری ماں میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے لیے کھلونے لائی تھی، میرے جانے کے بعد ان کھلونوں کی چھن چھن تجھے بہت رلائے گی. بابا. آخری گولی پہ معصوم کلی نے کہا ہوگا، کوئی بات نہیں بابا، میں آپ کو پسند نہیں آئی، میں تو رحمت تھی، شاید بوجھ لگی آپ کو، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں بابا، اس دنیا میں نہ صحیح اگلی دنیا میں ساتھ رکھنا بابا. میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ ساتھ نہیں ہوں گے بابا. مجھے نہ مارو بابا، مجھے نہ مارو بابا. ناظرین، آپ نے سنا، میں نے آپ کو ایک ریکارڈنگ پہ اپنی دل کی باتیں مزید بتائیں آپ کو. آخر میں وقت شارٹ ہے لیکن دل میں بہت ساری باتیں ہیں. اگر میں آپ کو نا ایک واقعہ سناؤں، ایک قصہ سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں. جی ناظرین، تو آپ کو بتاؤں میں کہ داعیہ قلبی
حضور پاک کے دور کی اگر ہم بات کریں نا تو داعیہ کلبی جو کہ ایک بہت ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں بات کرنا اس بیٹی کے حوالے سے بہت ضروری ہے. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک دن نا عبادت کرتے وقت حضور پاک نے دعا کی کہ یا اللہ داعیہ کلبی جو کہ اتنا خوبصورت انسان، کیونکہ داعیہ کلبی بہت خوبصورت تھے، تو حضور پاک نے دعا کی کہ یا اللہ اتنا خوبصورت انسان اور تو نے اس کو جہنم کے لیے بنایا، اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے بنایا، یا اللہ اس کو توفیق دے، اس کو مسلمان ہونے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے. دوسرے ہی دن داعیہ کلبی جو ہیں وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے اللہ کی نا بڑائی کا بہت تذکرہ سن چکا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ کیسی بڑائی ہے اللہ پاک کی، میں سننا چاہتا ہوں. حضور پاک نے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں. تو داعیہ کلبی کہتے ہیں کہ حضرت محمد کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں تمہارے رب کا کلمہ تو پڑھ لوں، مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن میرے گناہ ہی ایسے ہیں کہ میری بخشش ہی نہیں ہونی، تمہارے رب نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا ہے. تو حضور پاک نے بڑے پیار سے کہا کہ داعیہ کلبی میری اللہ تعالیٰ سے بات ہو گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. تو داعیہ کلبی رونے لگتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ایک گناہ ایسا ہے جس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو حضور نے فرمایا ایسا کون سا گناہ ہے وہ ہمیں بھی بتایا جائے، پتہ تو چلے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو داعیہ کلبی فرماتے ہیں کہ حضور میں ایک اچھے بھلے خاندان اور اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، 700 افراد کا قبیلہ ہے جس کی میں رہنمائی کر رہا ہوں، اور 700 قبیلے کی جو بچیاں ہیں نا ان کو میں زندہ درگور کر چکا ہوں، زندہ دفن کر چکا ہوں، اور میں اس بات کے حوالے سے میں بہت پریشان ہوں کہ میری بخشش کبھی نہیں ہو سکتی. میں نے بیٹیوں کو ختم کیا ہے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں یہ رواج ہے کہ بیٹوں کو پالنا ہے، بیٹیوں کو نہیں پالنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر بچہ یا بچی کی پیدائش ہونے والی تھی، اور میں تجارت کے معاملے میں ہندوستان گیا، اور جاتے جاتے نا اپنی بیوی کو بول کے گیا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کو پال لینا، اگر بیٹی ہو تو اس کو زندہ دفن کروا دینا. لیکن میں چلا گیا، لیکن میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس کی پرورش کی، کیونکہ ماں ہوتی ہے، ماں بچی اپنے اولاد کو ختم نہیں کر سکتی ہے. میری بیوی نے اس کی پرورش کی اور اس کو پالا. جب کافی عرصے کے بعد میں گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اسی بچی کو سامنے پایا، تو میں بڑی حیرانگی کے ساتھ بولا، حضور پاک کو روتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میں بڑی حیرانگی کے ساتھ بولا کہ یہ بچی کون ہے. میں نے پوچھا کہ بچی تو کون ہے، اس گھر میں کیا کر رہی ہے. تو بچی خاموش ہوئی تھوڑی دیر کے لیے. بیٹیاں ہوتی ہیں. بیٹی نے بڑے ہی نا صبر کے ساتھ کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. بیٹی کے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. تو آپ تھوڑا فکر ہوئی، داعیہ کلبی پہ فکر طاری ہوئی اور بولنے لگے کہ تو کون ہے؟ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں. تو بچی سے رہا نہ گیا، بچی لپکی، باپ کی ٹانگوں میں پڑ گئی اور باپ کو گلے لگایا. کہتی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے، بابا آپ کہاں تھے، میں آپ کا بہت انتظار کرتی تھی. تو داعیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوں غصے سے اور کہتا ہوں تو نے اس بچی کو کیوں پالا. اور ایک پل کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں اس بچی کو گلے لگا لوں، کیونکہ وہ اتنے پیار سے مجھے اتنی چاہت کے ساتھ میرے گلے میں لپکی. تو پھر ایک دم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، حضور پاک کو آپ سارا قصہ سنا رہے ہیں، میں نے سوچا کہ میں سارے قبیلے کی لڑکیاں جو ہیں وہ دفن کرتا تھا زندہ، اگر میں اپنی بچی کو رکھ لوں گا تو سارے لوگ کہیں گے کہ اپنی بیٹی کی باری میں ہماری بیٹیاں دفن کرتا تھا، اپنی بیٹی کو پال لیا. تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی کو بولا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کی تیاری کرواؤ فوری طور پہ، میں اس کو دفن کرنے جاؤں گا. بیوی بیچاری روتی کرلاتی ہوئی کہتی ہے کہ ماں مر جائے گی، داعیہ کلبی اس کو نہ لے کے جاؤ، ماں مر جائے گی، میں نے اس کو نہیں جانے دینا. لیکن میں نے ایک نہ سنی، میں نے بچی کو تیار کروایا، جنگل کی طرف لے کر روانہ ہو گیا. جاتے جاتے بیٹی کہتی ہے بابا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، لیکن میں خاموش رہا، میں نہیں بولا. جاتے جاتے ایک بازار سے گزر ہوتا ہے تو بیٹی کہتی ہے بابا میں بازار سے کچھ کھلونے لینا چاہتی ہوں، بابا مجھے بازار سے کھلونے لے دیں. لیکن میں نہیں بولا، میں چپ رہا. داعیہ کلبی فرماتے ہیں تھوڑا آگے چل کے بچی کہتی ہے بابا چلو نانا ابو کے گھر چلتے ہیں.
कहते हैं कि जब बाबा कहीं काम से आते हैं ना तो नाना अबू के पास जाते हैं, तो आए नाना अबू के घर चलते हैं, लेकिन मैं चुप रहा, मैंने एक ना सुनी। चलते चलते मैं अपनी बच्ची को जंगल में ले गया, जाके कब्र खोदने लगा। मेरी बच्ची कहती है मुझे पसीना आता है, बच्ची अपने दुपट्टे के साथ मेरा पसीना साफ करती है और कहती है बाबा आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, आप छाँव पे आ जाएं, छाँव पे आके आराम कर लें। लेकिन मैं नहीं बोलता। हजूर पाक की शान में रो रो के जो है ना अर्ज़ कर रहा है कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं कब्र की खुदाई में लगा हूँ। कब्र तैयार हो जाती है, बच्ची मेरे पास आती है, खड़ी होती है, मैं उसको धक्का दे देता हूँ, बच्ची को धक्का देता हूँ, कब्र में गिर जाती है, मैं मिट्टी डालने लगता हूँ। बेटी रो रो के कहती है बाबा मुझे मत मारो, बाबा मुझे मत मारो, लेकिन मैं एक नहीं सुनता, मैं बच्ची के ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। आखिर में बच्ची कहती है बाबा मैं नहीं रोकती, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे मार दो, मुझे मार दो, लेकिन मुझे ये तो बताओ, मुझे ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मार रहे हैं आप, मुझे क्यों मार रहे हैं। लेकिन मैंने एक न सुनी, मैं मिट्टी डालता गया। जब बच्ची मिट्टी में दफन होने ही वाली थी तो बच्ची ऊपर आसमान की तरफ निगाहें करती है और कहती है ऐ अल्लाह, मैंने सुना है तुम्हारा एक पैगंबर आना है, तुम्हारा एक नबी आना है जिसने आके बेटियों का हक दिलवाना है। या अल्लाह कहाँ है वो पैगंबर, या मेरे मौला कहाँ है वो पैगंबर, भेज दे उसको, तेरी बेटियां और इस कौम की बेटियां मर रही हैं, या अल्लाह भेज दे उस पैगंबर को। बेटी रोती कुरलाती हुई मिट्टी में दफन हो जाती है, लेकिन मैं एक नहीं सुनता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, बेटी को दफना के वापस आ जाता हूँ। तो हजूर पाक कहते हैं, हजूर पाक रोते हुए अपने चेहरे मुबारक पे आंसू ऐसे हैं कि टपक रहे हैं, सहाबा किराम बहुत रो रहे हैं, चीखे मार मार के रो रहे हैं। और एक साहबी बोलता है कि दाया कल्बी चुप कर जाओ, क्यों हमारे हुजूर को इतना रुला रहे हैं आप, क्यों आप हमारे हुजूर को इतने आंसू दे रहे हैं। तो हजूर पाक कहते हैं दाया कल्बी एक बार फिर सारी बात सुनाओ, वो उस बच्ची की बात सुनाओ जिसने मेरे आने का जिक्र किया था, जिसने मेरे बारे में जिक्र किया था। अरे बच्चियों के साथ तो उस दौर में ऐसे होता था, हमारे नबी ने आकर तो बच्चियों को हमारा ताकत बनाई है। तो खुदा की कसम है, कसम उठा के कह रहा हूँ कि आज दिल खून के आंसू रोता है। आज बहुत परेशानी के आलम में आपके सामने ये बात करते हुए शर्मिंदगी होती है कि हम अपनी बेटियों के कातिल बन रहे हैं। खुदारा मेरी बात को गौर से सुनने और हमारी वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। तो उम्मीद है आपको मेरी तो पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी। तो इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम गपशप के साथ चौधरी इस्माइल आपसे इजाज़त चाहूँगा इस बात से कि खुदा के लिए अगर आपके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है, आप किसी बेटी के बाप हैं, तो खुदा के लिए उसकी कदर करें, उसको संभालें पालें। तो इसी तरह हजूर पाक फरमाते हैं कि जिसने एक बेटी को पाला बड़ा किया, उसकी शादी की, परवरिश करके उसकी शादी, उसका घर बसाया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली है, इस तरह जुड़ा हुआ मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो कितना कदर है बेटी का, कितना मकाम है बेटी का, खुदा के लिए ज़रा सोचें, ज़रा इस बात पे गौर करें। तो इसी के साथ ही मुझे आज के प्रोग्राम गपशप के साथ अस्करी पॉइंट यूट्यूब चैनल से दीजिए इजाज़त। दोबारा एक अच्छी सी वीडियो में फिर मिलेंगे, उस टाइम तक के लिए अल्लाह निगहबान।